بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Moi ma obirin khebufe to sosorui aloko fe nari dangi fe tuba ngande di masengobe parce que temunde merigbegbe na sosorui me mayama nari ma kulu na handangi fe tuba nonara nan miyete permettre aloko nganonde ya rande obe o hanonde fahamde fira wama imam rungbe wayne horo la télévision ma awen gbegbe fala tuba fe kui vraiment ammanyen rinara afala fe la birin imam rungbe no ma wende fala de nagam findima nondi yelera parce que nagam birin fala ga sese murabar no kire kono fekire nan nana ala fekire nan masem dunia mirebe anara tanga miri kungbe miri yonu berara yato maya nanna birakulum nare bir na dina yarate ra konakri ibirakulum na handang fe tuba ibirakulum misili fe na hanna tuba misili fe mara fe na hanna bu may birakulum jasi nyang be huru no fe kui agbegbe akulum kono bayto yam fay na reso ka fe kui ne bara mere mangasay bara ne to folo ala ga won kisi sentana ma ala ga won kisi kobri ha sentana yama lagine fefe ma lurto mere tegari dine lagine fo dine yarate na remu fera bama alonde sebe kiana amma parce que kobir ni mayenden itan no akharangina kobir na mayenden kobir fay mayenden nonara mere itegari dinaito inusiga konakri inusa dewde yamane krete tengen dang fe muslimera parce que ya tiri ya tenri ra muslim ya kui ne namu nende nam walfi afanyra muno ma birim falade bay barma birin kirim mara wonga folo mundu masinde karamo ba tuba na han tuba ti woli na han nanige fan akramo ba tuba li no woli yomuna woli na han karabe no woli muna woli na han khairu khanu abore be no woli yomuna woli na han aga famille organisée atuba ka birin organisé alors que birin kha bore koron tuba kara no woli muna karamo ba to a bon se barsiga han mafindi solma san solma nani asese musan aborima woli nagara a khununne woli nagala civilisé ne karamoba akeli Sénégal birne a dunia a listakharu iraba anoma dode dena hande notemo dunia ire yomu taunri donc a dunia keyamato anoma siga dia sa dode na hande anaka fulo aka kare masinde karamo tongo nani karamo ba kara nonamma donc khaya me karamo ba akhrane yat no karamo ba na kan khili karamo ba akhili yete yamane be alhaji salim donc khayna ina rate agumma karamo ba imasa khara idu so tuba itan yata kulum mana bonso ima fafla fi duwa ya bine karamo ba ma iwoli na hantoma donc imuna bonse kamu findi furiara iwoli na hantoma ma bolo imuna bonse kamu findi furiara parce que kha furia tam fa mirmu no ma yegitima kono inu karamba bonse bato yata kulum mane fa fala fi karamba adwa u finne
karoba afindi woli na yatira ana hambir do uraba abrin yabine imam way mun dum fala khuru anaha asinge na na imam Khungbe Faisal Mohamed Salihu na ham fala khuru vraiment a Toubaka bir nan touché parce que Toubaka nga fala dunia birim fambeto fa fala fe Toubaka hamuna den hande Toubaka na deode hayya khrayina khoy ya mane birna mo kharange mi mo kharam fe ma sema Toubaka be mi mo dina fe ma sema Toubaka be surtout karamba ya kay bon imam na khuru dunia bir ya khori aji fe model nu fa atuba kay lamay kha ikhunti dina layna nanina dina kolon beni ikhunti gouvernement na atuba kay lamma ikhunti mbe nanna na dina ko na gouvernement kui mais miri inu fe falama ala nanna miri cedra Mahmoud Salou na ngana fala fe naki mugotan khafurinde nana nde khili alay bam fatuba no sigane ha Mahmoud Salou khoy afay ay itagira babe ana wen fay begbe fala alay bam fatuba be kono miri ino man xam fala de telema parce que ina tele nan tanan gberato awantana no ma wende Toubaka ina re ma fala fe no kinem no wende telema no famane mais ala febir na fire mané Touba fouré depuis karamba dangi haye mutantan ina de hande na menne kono mutan a comprendre ay tenara atan karmona Toubaka ina na katrana fadiga kunda kayma nondi ala mom fadiga na angili fala fe naki kharamiri belebele nara meri na kan a kuyi fan legine kaye be alagina ka gbegbe kharan ne gbegbe bare e boro munafanto alga yam fama alga ne majidama mais ala mom fadiga kharan minde mer mun ngam falantan ya gorde madima di ya kuyi alhamam fadiga yatti na ngam falantan ya gori akaran de yira ta kanjura keba Touba atanji karamba ya keren kui nta kanjura keba akaran manjira no kakaran nta kanjura keba na nyira dunia bira kolon alam fadiga ala yam fama lo kiren amuno fi nakar mais fare nu ñokon aramini mam koluma nta nga kolon fe na khara imam no fala fe khanmara hal mi khimuyli ibara gereme misime bokima itam mi khungbe imam khungbe illa ma khunti menira ikhama woni to okoro heri Abdullah Jassi na kan khafe fala fe naki ministre no samanya keren tongo na afirin tongo Touba asiga sinden kumanna ya sous préfecture akelmeni afa Touba fure karambaya fure to afala nebe a wonnon dinara parce que de furi kayna na mu fanna ngila mana ga furi binja karamba kay woto afala ma jiddi di jankem madi amumu binja ne misiri fera anumbe dunia de huinan na dunia febirma dunia de imu tege ma yete kan de afala yo misiri fe mi mula ma ga abiyere goro abiye fi mirima awasi sati la merinde raba etan ko bir na yire ha misiri ti ma fala miribe ya kolom mane fa fala fe ala fe xamuna meni mi fe nan nana Touba fore na xam fala janke madibe ina hane misiri muno matide fa fala fe muhmula ma parce que misiri singe na antibe jaxanu karamba na birinti turaya na jaxanan kui donc misiri ti mano kine janke madna atamu miriyo madiye mano fera bon jasina keli Touba fore yire ana anu siga menu anu siga turaya gerena turaya nun karamba nan tagi nu siga turaya nenu yabi na hanso nyira mfama wirebe
mfa dantege saube ali abara keli karamba ya kay khoin abara te fuge asiga meni karamba ya kay ma ko sese dangi meni amugbele mfara sono karamba ya kay khoin ana hawtu tungu asiga konakiri gere no mane ko bende meni mere naga ay kobir nam fa mandesa nda fala million fu ne suli allah a'lam mi yoma akonti kolon ali jitura kay ibara daga may sara ibara kimfe sara ibara pikase sara ibara kaske sara ibara faire si c'est bulum ya sa lance-per kui o kaw ha karamba kay naga misir muno matide kaw mula ma inebu man khanna jasino birin kolo mais comme miri ini lugo misiri fe kambira birin noma afalade bore be amisir moy muira ji misiri fe na ki musena bumma mahmoud saliou na ngam fala fe na ki muta kulum parce que amrinde fala fe atanu mrinde collaborer ne saxi ji turaya kay nan dera fatanga ne maline donc anoma ne malide midiara kono karamba kay fan ne fan e ha midiara bamane sans faute nanaki parce que midia temps c'est libre service et puis liberté d'expression nara kono ntanga kulumiri na nanu non di fale kono na fala ko sede na mutarna fa fala fe alay bam fa tuba sigane na asiga ya kharabe atanya na wen fayin gbegbe flabe kano sa fala télévision ma ay lam may khadina nan kulon c'est grave kereng afriande imam khungbe alo Muhammad Saliou mire khade barafara dume keli gidme di frin je keli ne ersa misiri ire parce que bemba nanji tati mire muno misiri tide be forcera ima fali tambe ira keli kimfe mi ira de ma mi ira sese muyi ikeli isiga itetema in misiri bore misiri yire lima aha belaga di misiri mira mi firin na kamina kambi fine na bore yira ina ka furi so na kabira bore no na siga jijanke madire atangi nambare to yire aha mato khamire na khamire munana parce que akula kerenar aha ko yira so ina de mara gura ko yima imam belebele fas do télévision ma ane fa ne fou parce que il mou fera boîte fera il mou fera restaurant fera il mou fera bar fera no mire manine adama di muslimi imanto no fara ibor itop ina so afurima imam fa bubura hali yeke muno mabude no ki abu kwa sanyima o fama video tode parce que video na mire ira ya mabubu isa sabore hana dera bore fana ha bubu isa sakra dera hali khadi muira illa may khakini kini nema défense amarde mentan kini adama di yanama jitura ye fanga côté nonyera itan mriman keli tanamman tagi asga miri fara i khano fole ku imeni karamba kay fore munu timma du meri gbere so yama isego bir na ba mane me janke madi ana ham fala ma a karamba kay musu samane nonu mara khamri kharan ino mane febir kurunde me khaymu kharan ibara findi jahilira imuno maytana yati kurunde misiri fe fa musema tout court janke madi na ha groupe khabile suli na sa janke madi fari janke madi tura ya kanara khabile suli na sa ga fari mu yiri fala ma mais tuba ke biri kolon ye khabile tongus saranu solo fere na tuba khabile suli nu banura luma khabile tongus anu fere nenam suli na to sa janke madi fari anu kobiri fur no fan anu kobiri fur ne mirema parce que asemu na mirira inu kobiri so ira luma ne kambi aga slogan na musira karamba kay jaha furi anu karamo ba ipakti na signé inaha karamo ba be inaha mubar findi mu karamo ora binje nufa muati maitanana karambana bonsoe ne na mfatu baka bore kharan
janke madi en bar fafuri binje birna karamba kay nambe fo mu hanu binje kana asa gbaku minden na fidaw na hanna bama parce afala mane karamba ka fidaw atanan kulong tubake biriyama me mirinde na tambemba mu nanoki fa ga fende nan fen na hanno ma bore ga horome kanade me mireno ma malide di afolo jina masinden signé sous sen nyondon era tuba taun atagi parce que après na akhilima in tuba taun anun karamba kay nu taun asa wule fala radio ra akaramba bonse na tanana no slogan na ira parce que amuno ma bemba yo présenter de na hanno ma sende fa fala fe mugula ma muwasa do fa ire birin karamba nan kolo awa janke madi no haji kabila suli ibirin na iborira inun karamba ya kay na iborira karamba ya to gife anun tubaka na bore na sa karamba kay fari muno ma fala de 95% nara janke made 5%. Ne no ma di isa misiriti inun parce bok yo bori kutib na ne bori birna imuno ma sede wiki isa do de ba parce ndambar ska France mbar ko biristo nga misiriti imuno ma norbade karamba kay nun jahay ne fa non comprend ina yifa ma fende nan na be fe na hanno ma mugo ha dina nyang kanade karamba kay gba samara de inun tuba kay jija ha bore nan saki bore fari janke madi khabila suli nan tun soto donc ina ha nyet gi misiri amuti mai kire kay wama misiri tife gi misiri furi na na be karamba kay gama tire jahana ya ta tire hagbeta fantima no kine me janke madi gama ga misiri tima asa akanke ma bonbon tan ma misiri ki parce que bira kulun janke madi a position na kian ramma karamba kana nyam murafa ma no bar dangi nyemo hoira binje dina siga man nema noki a karamba bonso nen nera no nyam murafa ima nta na wen feki nga silanara jaha nta nga baba alkhwana hafizunara me a hade birim fi karamba kay namma karam ba haji gima kamiri bar kelimeni atamuno mono supporter de me fa lu misiri fe na kambi. Donc, est-ce que vous faites fama, vous avez fait ben, il n'a pas fait ma misiri fe na la fait peut-être na kambi. Mais janke madi à sa ministre dans service indien a follow fait ministre de la sécurité ma non si c'est ramé fa fait Abdoulaye Jassima a cobri bebe fait parce que la cotisation France B en la Guinée a normalement 100 millions filles de ministre ndema à 50 millions filles mi ngumbe ndema awa ikarmo yarate nde humma c'est-à-dire ine fini hakiliana eta kui alko ri mali kono ino mi mali to yige fari ita yati toro mane karamba bar dangira to inu siga tuba beni hakaramba kay kheles geresinde isa mane tuba si de ferabe ibinye na hambir mema tuba karamba ka anoma abare kumade ginera afi jarama jaranun karamba ka langine ma karamba ka hoy afi ma jarana ma telban jagara fayma parce que jara set birin karamba ka is sonera jima man na hangire so feiki je be mbay an inun na re nar lamma parce que tanga fe mu firere mais mu la re rafira mais toura kay na re no ki ne be mbay ne karamba kay no afala man ne bene ibene hamuna de hande mfande binje na fari e na de ha binje na nye keme firin anunde han miremula no bumma emula masese bumma nokui janke madi afa musa soto tuba kay be karamba kay be ana muhaji ha horme kana mara ya me dewde ala momod fadiga ala hande mama atana yekara asabu kile karamba kay namma ibare ina nato ne ga kulun ne ga no mare konidi mi kera ngam mi kan akarama me na mi kera ngam mi karama me mi nu kra be yibe hala fala ne be kharan non fini ga basra donc ala mum fadiga
ana kunje fini me fan yena na ibre muna fanne ki fayin kono imam dogo afala begena refa ne fa kana fu inay bemba ha gire sofe kaya me jaka kaya me karambaya ala nun karamba dunia bir no kolo kamere keren keli abore korompi mu gaji ga horme kana itanga mato i khafalo i khami ga horme kana ina mulamay voilà donc parti singen noki